Ito ma'am, they're very soft kasi ma'am. Sa TikTok mo ba napapanood siya ma'am? If you want to try one lang strawberry and chocolate, ma'am, ma-recommend ko sa inyo. Yan, sige lang po ma'am. Hi ma'am, much buns po. Hi ma'am, mochi bun. May palaman na yan ma'am ah. Hi ma'am, mochi buns po. Hi sir, hi ma'am, mochi buns. Ma'am, pwede rin card sa amin, ma'am. We accept card din, ma'am. Hi, ma'am. Mochi buns po. Hello, ma'am. Mochi buns. Ano, ma'am? Card ka na lang. 150, ma'am. Gusto mo kunin last 2, ma'am? 300 na lang yan, ma'am. Last 2 na lang, ma'am. Sala, ma'am. Sige, pili ka ng gusto mo, ma'am. Plastic ka pa, ma'am. Ay, kayo naman, ano bang order gusto mo, ma'am? It's up to you, ma'am. Pag dito ka kumama, may sukli ka pa, ma'am. Ay, dito. Oh, kasi 130, 140, 120 nandyan eh, di ba? Ano pa bang order nila, ma'am? Sige. Hello, ma'am. Mochi buns. Ma-recommend ko, ma'am. Ito, ma'am. Strawberry, peach mango, chocolate, ma'am. Sige, pwede na lang po. Sige po, ma'am. Plastic ka na lang, ma'am, for you. Taga-province pa ba kayo, ma'am? O, hindi naman. Malapit lang. Sa Aura, ma'am, madalas ako doon, ha. SM Aura. Thank you so much, ma'am. Enjoy po, ma'am. Thank you, ma'am. Hello, ma'am. Mochi ba? Yes, sir. All of these are mochi ba? Yes, sir. If you want mochi inside, ito pa. Extra mochi inside. Ito kasi coffee filling. Ito, blueberry filling yan. Na mochi. Yes, sir. Sa bilog po, I would recommend strawberry chocolate and peach mango. Ay, thank you so much. Sige. Ano na lang yung Blueberry. Blueberry. Ito pala, blueberry. 140 lang, sir. Ito, sir. Meron, ma'am. 25 isa, ma'am. Ito, sir. How many water, ma'am? Ito pa, ma'am. Sige lang, ma'am. Ano yung nakuha ni ma'am? Fairy one, tsaka blueberry. Hello, ma'am. Kayong kanina dun sa ano, ma'am. Thank you for coming back, ma'am. Chocolate. Ang mabenta sa akin itong dalawa, ma'am. Yan. If you had to choose yan. Ang next na ma-recommend ko, peach mango po, ma'am. 250 lang, ma'am. Ano yan? Sige, ma'am. Kunin mo na yung gusto mo. Malamig di malamig yan. Strawberry, ma'am. Fresh strawberry, tas may custard. Last ko na yan, ma'am. 150 kasi yan. Dalawa na yan, ma'am. Would you like to get that as well? Kunin mo na yung last niya. Similar na. Magkaiba ng lasa, ma'am. Pero similar na, ano. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Ay po, mochi buns. Until tomorrow na lang, ma'am. Video yata yun, ma'am, no? Ito, ma'am. Eh, tama ba scan mo?
080. Okay, okay. Akala ko mali yan. Hi, sir. Hi, ma'am. Mochi ba? Ano yan? So, 250 po. Wala ka ng additional, ma'am? ito na lang. Sige po. Strawberry chocolate po mabenta sa amin. 250. Ay, wala na eh. Kakaubos lang, oh. Normally, ito, ano talaga, by 6 o'clock, nasa sold out na talaga ako. Can you check? Check ko lang. Ayan, pag ganyan, okay na yan, ma'am. Kaya lang, ma'am. ah. Okay. Ito, ma'am. Thank you, ma'am. Ito, ma'am. Ito, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Ano ito ni Strawberry? Ito, ma'am. Strawberry chocolate, ma'am. Best seller ko yan, ma'am. If you had to choose, ma'am, strawberry chocolate. Sa inyo, sir. Blueberry tsaka. Last ko na yan, sir. Kunin ko na. Okay, lemon. Anything else, sir? Matcha. Okay. Matcha. Kunin ko na si matcha. Okay, peach mango. Sige. 240. Anything else, sir? Para computing ka sabay-sabay. 240 to 72. 510. 510 ay... Ano yun, sir? 4 na siya. Apo, 4 na siya. Kunin ko na to. Wala na to. May dagdag ka pa isa, sir? Wala na. Okay. Sa likod yan sila, ma'am. Sila, ma'am. Wait lang, sir. Tapusin na natin. 1, 2, 3, and then 4. Ano nabili niyo? Ano nabili niyo? Meron pa ma'am? Meron pa yung sa likod din, ma'am. Nakita mo niyan sa internet, ma'am? TikTok, mga ganun. Sa SM Ora. Oh, lagi kami nandun din, ma'am, eh. Oh. Strawberry chocolate ko, ma'am, best seller. For 150. Asan yung gano'n? Ay, ito. Yan na yun. Last na yun, ma'am. Ah, Oh. yan. Last na siya, ma'am. Ito 130. Opo. Ito, ma'am, pwede palagyan ng mango, Oreo, or grapes, or strawberry, ma'am. It's up to you, ma'am. Let me know lang, ma'am. Debit ko kayo. Magkano ngayon lang na soft? Ano pa ba soft? Ito, ma'am. Ano ka po? Sample touch, ma'am. Wala pang ano. Pero hindi mo pa siya na-try, ma'am. Ako hindi ko pa Ay, na-try. hindi pa na-try. May isa, ano sila, meron pa silang box. Oh. May box. May box din, oh. Pero naubos na eh. Naubos. Kung gusto mo, customize tayo ng box. Pwede yun, ma'am. Pili ka dyan. Ito, ma'am, patry ko sa inyo. Bigyan din kita, ma'am. Huwag ka, ma'am. Ito pa, ma'am. Hindi siya matamis, ma'am. Yung mga products ko hindi matatamis, eh. Breast, ganyan. Oh, buo siya. Yung buong paikot ganito siya, ma'am. Yung feeling yan, pinatry ko sa'yo, ma'am. Ay, feeling niya. Feeling siya, ma'am. Hindi siya yung dough niya. Opo. Wala ko nung dough niya, ma'am, eh. Ano siya? Strawberry yung flavor niya. Strawberry po. Pero to may chocolate din tayo. Meron din ako. Ito, wala na yung blueberry. Kinuha ni sir kanina. Ito, lipat. Lipat ko na to. Blueberry. Matcha, wala na po. Wala na, ma'am, eh. Wala na kasi laman lahat to, ma'am. Ito, ma'am, yung strawberry chocolate ko, ma'am, ma-recommend ko sa inyo yan, ma'am. Pakilipat na yung mga ano. Yung peach mango, tanggalin mo na. Hindi siya matamis, di ba, ma'am? Wala Oh. nga siyang doon. Wala ko dough, ma'am, eh. Ano, ma'am? Baka maubusan na kayo, ma'am. card yata ulit. Card po kayo ulit. Siya na lang po mag-asikaso. Last na to, ma'am. Kung 150, dalawa na yan. Tapos ito, pwede pa siya lagyan ng ano. Pwede siya lagyan ng mango, grapes, strawberry, Oreo. Ganyan siya, ma'am. Yung, eto ma'am, walang tamis to na sa dulo. Yung triple cheese sa chia, ma'am. Yes, ma'am. Last one ko na yun, ma'am, ah. Kunin mo na yung last one, ma'am. Yung triple cheese gusto mo, ma'am, 3,250 yan, ma'am. Yung triple cheese, 3,250. Thank you. Ito na magsulat dun, ha? Dun.
Okay po. Mabilis talaga maubos dito, ma'am. Eh. Oh. Gusto daw mga tao, umuwi kami maaga. Bakit nandito to? Chocolate yan, ma'am. Dark chocolate siya, ma'am. 120 to, 130 po to, ma'am. Sige po, ma'am. Apo, ma'am. Minus 10, ma'am. Minus 10, ma'am. Oo. Coffee, ma'am. Last 2 ko na lang yan, ma'am. 5, 6, 7, 8. Thank you so much, ma'am. Plastic ka pa, ma'am. Wala ka ng healthy. Ano ba yung Ito, ma'am, yung nabanggit ko sa kanya. Sugar free ko. Wala na yung ganyang klase. Ito, ganyan. Triple cheese yan, ma'am. Wala rin sugar yan, ma'am. magkano yan? Tatlo 250. Isa 100 kasi, ma'am. So, lamang ka pa ng ano, ma'am. Last 4 na lang siya, ma'am. Yung ubi mong sure na wala. Free touch, ma'am. Hello, te. Kunin mo na yung tatlo, May ma'am. chia ka pa? Chia. May chia. Tanong ko din. Yung ano, cheese eh. Sa kabila, tanong ko na lang, ma'am. Lang sesame. Tabi mo na yan. Ano yung lang sesame. Hindi, kunin mo na lahat ng mochi. Sabi mo lahat. Lahat ng mochi. Lahat ng mochi, ano na. Antayin mo ba yung chia, ma'am? Tanong ko kung Ano meron. pa yung mochi mo dyan, te? Lahat na kunin niya. Ano, matcha nandun eh. Matcha, tsaka... Matcha, Nutella. Ay, wala na, ma'am eh. Oh, wala na. Matcha, peanuts, black sesame. Ay, pare. May black ba? Wala, walang black. Walang black. Wait lang. Tanong mo ilang chia nansan. Dalawa. Dalawang chia. Kunin mo ba parehas, ma'am? Kunin Kunin mo. na ni Ma'am Chia. Wala na, kunin na daw, ma'am. Ay, wala na. Wala na. Ito na lang yung ma-recommend. Mabango to, ma'am eh. Ewan kung gusto mo amin. Ano yan? Triple cheese siya, ma'am. Alam mo, akala ko ka pinapakagat mo. Hindi. Yung amoy ba, ma'am? Mabango kasi siya, ma'am. Kinagat mo yun. Ito, kukunin na doon ni Ma'am. Dalawang triple. Sige. 4 pa naman yan eh. Ayun, sinabi ko tayo, tabi mo na. Ma'am, baka maunahan ka, ma'am. Kasi pag 6 talaga, ma'am, nauubos na ako. Ito na lang talaga natira, ma'am. Tsaka, Bakit hindi siya bestseller? marami kasi allocation ko talaga dyan, ma'am. Oo. Kasi, Kasi yan yung talaga mabenta sa akin. Yan. sige tayo, ayun na Ma'am. Para ka Ay, yan yung pinatigim ko sa'yo kanina. yung dough, hindi. Wala talagang dough dyan, ma'am. Yun din yung binigay ko kanina. Ha? Mochi. Oo, kunin mo na lahat. Pati yung lahat ng mochi. Tapos, punta na agad dito, te. Kukunin ni Ma'am. Ikaw na mag-total ka, ma'am. Ay lang, ma'am. Strawberry chocolate, ma'am, ang benta sa amin, ha. Let me na lang, ma'am. Ano to? Coffee, ma'am. Last 2 na lang coffee ko, ma'am. Rinirest ba to? Kapag Kahit hindi na, ma'am, 4 to 5 days, di na, ma'am. Hindi na po, ma'am. anong nilalagay mo? Spread? Ano siya? Natural preservative lang talaga siya, ma'am. Okay. Dito na ako, ma'am. Yung malaki bigay ko sa'yo, ma'am. Ito, sobrang laki. Ito, mataba-taba. Ikaw. Or, ito maliit eh, pero mataba. Ano mas gusto mo? Sige, ma'am. Kunin mo na lang lahat, ma'am. So, 50 lang lahat, ma'am. 250? Oh, 120 to 130 po yun, ma'am. Malaki kasi siya, ma'am. Anong flavor yun? Chocolate siya. Pwede mo Magdagdag si ma'am, ma'am. Hindi. Coffee namin doon. Hindi po. Meron pa isa. Malaki kasi siya, ma'am. Malaki kasi siya. Bali, ma'am. Mas ma-realize mo siya after mo matry. Ano, ma'am? Cream, Ilalagay mo. fruits or pwedeng plain din, ma'am? Nasa kanyo. Nasa cooler pa, ma'am. Pero yung pinakita kong picture, ganun siya, ma'am. 150 yan, ma'am. 150. Para i-try namin. Ito Pero, pa, ma'am. sige. Eh, thank you, ma'am. O, try namin to. Dagdag mo na rin, ma'am. Anong fruits ang gusto mo, ma'am? Tapos may coffee ka ng ganito. Ballpen mo. Ayun. Propeng. Meron pa rin cheese. Anong gusto niyo fruits? Wag na siguro Oreo, ma'am, kasi matamis eh. Baka ayaw niyo, ma'am. Bali, dagdag pa kay 150, ma'am. Ay, wala. Hindi, kukunin mo na rin to, diba? 150 pa po. Wala lang yung tagtag yan. Ito ba yung pera mo?
Pili ka ma'am, strawberry, grapes, or mango? Grapes na. Hindi, kasi isa lang eh. Strawberry na kasi ito ma'am eh. Pag marami kami ginagawa. So pili ka lang sa tatlo. Anong gusto yung grapes sa mango? Strawberry chocolate na lang. Mango. Mango. Sige ba? Mango, palagay daw. Strawberry na lang taro. So double strawberry. Hindi. Grapes na lang. Grapes na lang. Kaya mo ba grapes? Kaya- Sige ma'am, pagdating ilista natin lahat para ano. Grapes. Apo, Glorieta 1 ma'am. Hanapin mo lang, Jordana lang. Apo ka lang muna ma'am, I'll be wait. Yun sa taas ma'am, ito. Last 2 na lang yung ganyan ko ma'am. Parehas na ma'am, kunin mo na. 100 lang ma'am, pag isa. Dalawa 200 ma'am. Kasi 100 isa eh. Thank you so much ma'am. Dapat dinamihan nyo yung black sesame. Kanina marami yan ma'am. Nagsunod-sunod kasi mga ano ma'am. Sarap. Masarap kasi ma'am yung upo. Saan mo siya first time na try ma'am? Bali ma'am. Kita naghahanap ka ng mumurahin yung pagkain sa baba. Oo. Sabi ko ay parang gusto kong hanapin. Glorieta 4. Glorieta 1. Opo. Sa baba. Totoo ba? Masarap hindi. Kulang kasi lagi ulam eh. Pagdating ko, kulang lagi ulam nandun ma'am eh. Eh kasi anong oras ka na punta? Ano yun? 9:30 yun ma'am. Feeling ko kailangan mas maaga pa. Or baka hindi pa sila luto. Totoo. Hula ko, hindi pa nagluluto. Pero ang layo no? Maba lang lakad sa kanila. Chocolate ma'am. Isa lang ma'am. Sige ma'am. Ano na lang, i-discount ko na lang kayo ma'am. Dami nyo na po eh. Kung gusto nyo ma'am, may shares din doon ma'am. Teka ma'am. Ay, kunin ko to ma'am. Teka, bilangin ko lang to ma'am. Plastic gloves, ma'am. Nasaan yung shares? Teka, bigyan kita din sa likod. Teka, 1, 2, 3. Nilipad niya yan ma'am. Okay na. Apo. Wait lang ma'am. Ano yun? Chocolate. Ito ma'am, tabi ko na. Bigyan ko kayo nito ma'am. Wala akong lamesa ma'am eh. Gloves muna kayo ma'am ha. Yung chocolate mo ma'am, diyan ko na lang lagay ma'am. Sige, salamat po ma'am. Sa damit. Hindi naman ma'am. Hindi naman. Ito ma'am, kuha lang kayo pag kailangan nyo ma'am. Wait na, sandali na. Hindi pwede. Ano yung pagkain? Ang ganda ma'am no. Ito ma'am, kuha ka pa extra ma'am ha. Sige ma'am, kuha ka lang extra. Pang ano talaga namin to. Advertisement talaga namin to. Advertisement talaga namin. Ano yun ma'am? Sorry. Paper. Ay, pag marami kasi yun ma'am eh. Sige, bigyan ko na lang kayo. Tignan ko ma'am. Sa akin din po yun ma'am. Ano yun ma'am? Inimbento mo na. Hindi. Galing Singapore yan ma'am. Oo. Pinanchise ko siya ma'am. Oo. Pinanchise ko siya ma'am. Medyo malaki din ma'am eh. Masakit sa utak. Masakit sa utak eh. Ha? Hanggang ngayon umiyak ako. Yun na lang isipin niya. Hindi naman. Okay na. Hindi, syempre nung start, maraming trial and error, di ba ma'am? Ganun talaga. Invest. Wala akong ganun ma'am eh. I-gloves yun na lang, i-ganon nyo na lang ma'am. Opo. Pag kailangan nyo na lang more gloves, hingi kayo ma'am. Get one more ma'am. Get one in pass. Alam mo yun ma'am, di ba sa school, get one in pass. Get one in pass. Ay, meron ka na ma'am. Dalawa, baka gusto ni ma'am, 2 pieces. Lahat ba nun din nila nakuha na? Nakuha na. Okay. Okay. Parang nagba-bounce yung dough niya, di ba ma'am? Ito na lang mga natira, oh. Para ma-sold out na tayo. Lahat ng bang ng mochi pinadala mo? Hindi nga ako naintindihan. Hi po, Mochi Buns po.
Pwede mo siyang hawakan, ma'am, para may idea ka sa texture niya. Pillow. Parang pillow siya, ma'am. Edible pillow nga tawag ko dyan, eh. Chia, wait lang. Banday ka dito lang, ha? Dito ka Ano mabantay. talaga pillow? May ibang kulay lang, ma'am. Tago mo muna to. Hi, ma'am. Hi, sir. Mochi buns. Hi, ma'am. Hi, sir. Mochi buns. Hi, ma'am. Mochi buns. Ha? Ito na lang mga natira. Ay, laglag. Thank you so much. Sa mga Pahingin ng plastic. Ay, sige pa, ma'am. Bigyan mo ng plastic si ma'am. Hello, ma'am. Mochi buns. Baka naghanap ka ng pang-celebrate nyo. Dagdag sa celebration.